এটা দলর নিষ্পত্তি এটা এবং দলর নিষ্পত্তি শিরোধার্য এবং ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦୀର୍ଘ 45 ବର୍ଷ ହେଲା ସଂଗଠନ କରୁଛି ଯୁବକ ଅବସ୍ଥାରୁ। ଏଟା ନୁହେଁ ଯେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ମୁଁ ସୀମିତ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳର ଜନଜୀବନ ସହିତ ମୁଁ ଅତି ଘନିଷ୍ଠ ଭାବରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ। ତେଣୁ ଦଳ ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲା ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ମୋ ପାଇଁ ଶିରୋଧାର୍ଯ୍ୟ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ଯେତେବେଳେ ହସ୍ପିଟାଲ ଆସିଲି କିଛି ସୁସ୍ଥ ହେଲି ମୋ ନବୀନ ନିବାସ ଯାଇଥିଲି। तार अर्थ नुहे जे केवल मुझे निर्वाचन को आखि आगे रखी जाइली मुझे जाने ना ईश्वर कौन इच्छा एवं जो दुर्घटन में रक्त देली से हूँ रेढ़ाखोल माटी एवं रेढ़ाखोल लोके मो भावे मत बहुत स्नेह करती बहुत ईश्वर को ता इच्छा तार से दुर्घटना है एवं से बिंदु बिंदु रक्त से माटी भिजेला तेणु मोर गोटे मनर इच्छा थिला जे जो माटी रक्त पड़ा से माटी शेष जीवन बिंदु पर्यटन झड़ भी मोर बहु तार अर्थ नहीं जे मोर कार्य निर्दिष्ट अंचल सीमित समग्र राज्य आम कार्य करूँ पश्चिम ओडिशा कार्य करुच्ची।